बैठे हो। Oh my god! Wow! ବର୍ଷେ ପରେ ପଖାଳ ଭାତ, ସେଇଟା ବି ମାଙ୍କ ହାତରୁ କି ନାଗିବ ଯେ। ୱାଓ, ଅଥେଣ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଭୋଜନ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ରାଇସ୍। ଓକେ, ହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ମନସୁନ ସିଜନରେ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଗତ 1 year ହେଲା, ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲି, ହିମାଳୟସରେ। ତ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ 2-3 days ଲାଗେ, 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ଯାହା ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ପଖାଳ ଭାତଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ବଡି ଗରମ ହବନି, ଆଉ मेनली टेम्परेचर एडजस्ट करदेव, बाहर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर। आ भाई पखाला तो ओडिया पिला, गंजाम पिला, ता बिना केमदी रही होगा। सो डे 1 इज मैंडेटरी फॉर पखालो भात। ओके, देख भाई दाल भी आ गया, देख भाई। तो दाल को अपन तो लास्ट में खाएंगे भाई। वीडियो तो चलती हो, फास्ट खाई दी, भोक लगे न खाइले हेनी। स्टार्ट कर खाइडा भाई। बैठे हो। वर्षे पर पखाळ भात, सेटा भी मां को हाथ कि नागियो जे।